المكالمة الغامضة. أسرار قال The mysterious call. في يوم من الأيام كان سامي يجلس في غرفته ويقرأ كتاباً. فجأة رن هاتفه المحمول. एक दिन सामी अपने कमरे में बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बजा। One day, Sammy was sitting in his room reading a book. Suddenly, his mobile phone rang. سامي يرد على الهاتف. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सामी फ़ोन उठाते हुए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Sammy answering the phone. Hello, peace be upon you. صوت غريب. अस्सलाम वालेकुम। لو سمحت من معي؟ एक अजनबी आवाज़। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहा है? Strange voice. Peace be upon you. Excuse me. Who is this? سامي بتعجب. أنت من اتصل؟ من أنت؟ सामी हैरानी से, फ़ोन तो आपने किया है, आप कौन हैं? Sammy surprised. You're the one who called. Who are you? الصوت. أوه عذراً. ظننت أنني اتصلت بخالد. आवाज़। ओह, माज़रत, मैं समझा कि मैं खालिद को कॉल कर रहा हूँ। Voice. Oh, sorry. I thought I was calling Khalid. سامي؟ لا، معك سامي. يبدو أنك أخطأت في الرقم. सामी? नहीं, आप सामी से बात कर रहे हैं। शायद आपसे नंबर गलत मिल गया। Sammy. No, this is Sammy. It seems you dialed the wrong number. الصوت. آسف جدا. شكرا لتفهمك. مع السلامة. आवाज़। माफ़ कीजिए, समझने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़। Voice. I am very sorry. Thank you for understanding. Goodbye. Sammy يضحك. مع السلامة. सामी हंसते हुए, खुदा हाफिज़। Sammy laughs. Goodbye.